बाबूजी नमस्ते। यूनिवर्सिटी। बाबूजी एक क्वेश्चन था आपसे कि जैसे हस्बैंड वाइफ के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, छोटे भी होते हैं कभी कभी बड़े भी होते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए? मेरी थिंकिंग में ये है, शादी करते हैं, टीनेट्स होते हैं, वो साइन करते हैं, पब्लिक के सामने कमिट करते हैं, माँ बाप के सारे कमिट करते हैं कि अब हम जो हैं जो करेंगे इकट्ठे सोचेंगे, इकट्ठे सब, इसको कहते हैं टू बॉडीज इन वन सोल। आज के बाद हम एक बॉडी बन जाएंगे, मरे फिर भी दो बॉडीज रहेंगे। जिसका मतलब ये है, हम सोचेंगे भी इकट्ठे, काम भी इकट्ठे करेंगे, तकलीफ होगी वो भी इकट्ठे भुगतेंगे। तो किसी किस्म की हमें ये इंडिविजुअलिज्म या अलहदगी हमारे रिलेशनशिप में नहीं आएगी। लेकिन जब डोली ले आते हैं, वहीं से कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, वो सब भूल जाते हैं कि क्या कमिट किया था। अब उसको मैंने सारा कवर करने के लिए मैंने किताब लिखी जिसका नाम है फैमिली प्रॉब्लम्स एंड आंसर्स। ये सारा लिखने के बाद फिर मेरा ख्याल आया कि कुछ मैं इनको कोई एग्ज़ाम्पल दूं जिससे जा कर के शायद ये जिस वक्त ज़रूरत पड़े तो ये वो मिसाल एग्ज़ाम्पल दें और फिर शायद झगड़े कम करें। वो आज मैं उसको जो आदमी की बॉडी है उससे रिलेट करना चाहता हूँ, मियाँ बीवी के रिलेशनशिप को। बॉडी जो है, इसमें हार्ट और किडनी ज़्यादा काम करती है। हार्ट जो है वो ऑक्सीजन लेता है और फिर ब्लड को प्रॉपर फिल्टर करके बाकी सर्कुलेट करता है। इस थिंकिंग में ये कहूँगा कि जो ऑक्सीजन देता है, अगर मियाँ बीवी के थोड़े बहुत प्रॉब्लम शुरू हुए हैं तो उनको कुछ रेस्ट करने के लिए वेकेशन ले लेनी चाहिए, चले जाना चाहिए रिजॉर्ट पे, ट्रैवल पे। तो देन आपस में जा कर के जब इंडिविजुअल्स होंगे उस वक्त फ्रैंकली बात करेंगे, तो जैसे ऑक्सीजन अपनी बॉडी को जो है, जो थॉट्स हैं उनको रीबिल्ड करेंगे कि हमने कमिट क्या किया था, कैसे किया। देन इट विल टेक द शेप ऑफ ऑक्सीजन फॉर द हार्ट एंड इट विल बिकम, जो ये वहाँ गए हैं आपस में बात की हैं, तो इनके लिए एक किस्म की ऑक्सीजन की तरह वो जाके शेप कर जाएगा कि अब हम जो भी को हुआ पहले हुआ, अब हमने सारा फिल्टर कर दिया, अब बिल्कुल हमारा जाके वही जो वन बॉडी बन गई, सेम थिंकिंग हो गई, कोई झगड़ा नहीं होगा। फिर आ जाता है, इसको कंपेयर करने के लिए आता है। हम देखते हैं कभी कभी कोई झगड़े शुरू होते हैं, फिर झगड़े जब शुरू होते हैं फिर वो बढ़ते जाते हैं। तो उसको अगर हम किडनी से कंपेयर करें, किडनी जो है फंक्शन करती है, जो हमारा जो एक्स्ट्रा हमारी वेस्ट होती है या फ्लूइड होता है, उसको निकालने का काम करती है। उसी से शायद हम फिर वेस्ट, जिसको टॉयलेट बोलते हैं, हम वो करने जाते हैं। तो इसी तरह से अगर छोटे मोटे अगर उनके झगड़े शुरू होते हैं तो जा कर के अगर किडनी की एग्ज़ाम्पल लें और बैठ के आपस में डिस्कस करें तो शायद उनके ये छोटे मोटे झगड़े जो हैं वो एग्रावेट नहीं होंगे, वो वहीं के वहीं सेटल हो जाएंगे। और फिर जब अगर ये दिमाग में रखेंगे, हमने जब शादी की तो हमने कमिट किया कि हम एक बॉडी हैं, एक थिंकिंग है,
پھر اس میں یہ گول بھی دیا گیا، یہ سوچا جب شادی کی اپارٹ فرام بایولوجیکل، یہ سوچا کہ ہماری فیملی بنے گی، ہماری پروگرس ہوگی، ہمارے بچے ہوں گے، ہمارا یہ ہوگا، تو چیزوں کا جھگڑے ہی شروع ہوتے ہیں، پھر ہم بھول جاتے ہیں۔ جیسے کڈنی جا کر نہیں بھولتی تو آدمی کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، وہ بھی اپنا فنکشن کرتی رہتی ہے۔ اگر تھک جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم رات کو سو جاتے ہیں، ریسٹ لیتے ہیں، جو ایکسٹرا ہوتا ہے وہ جا کے کمولیٹ کر کے صبح کے لیے تیاری کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے آدمی جو ہے اس کے جتنے جھگڑے ہیں بیٹھیں آپس میں سیٹل کریں، اور سیٹل کر کے ایگراویٹ نہ ہونے دیں، اور اس کی ریزن کو ڈھونڈیں۔ جب ریزن کو ڈھونڈیں گے تو جا کر یہ جس کو بولتے ہیں ریزن کیسے ڈھونڈی جاتی ہیں، جس کو کہتے ہیں لسن فرسٹ ریپلائی آفٹر ورڈ، ڈونٹ گیٹ پری میڈیٹیڈ۔ یہ نہیں سوچو کہ ہاں کہ جو وہ غلط بول رہی ہے یا میں غلط بول رہا ہوں یا وہ جو بھی ہے ہمارا یہ ٹھیک نہیں ہوگا، دین اٹ از کالڈ پری میڈیٹیشن۔ وداؤٹ لسننگ، وداؤٹ دس، ہم پہلے تیار ہیں جواب کے لیے، تو اس لیے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ یہ ہونا چاہیے جب ہم نے کمٹ کیا ہم ایک ہیں، تو ایک کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے، کہ ہم نہ الٹا پلٹا سوچیں گے نہ وہ کریں گے۔ اگر جا کے کہیں ڈیفرینسز آئے ہیں، بیٹھیں گے، ڈسکس کریں گے، ڈسکس کر کے ڈیلیبریٹ کر کے ایک جس کو کہتے ہیں کولیکٹیو ڈیسیژن لیں گے، اور کولیکٹیو ڈیسیژن جس وقت جب اس کا رزلٹ آئے گا ٹھیک ہے یا غلط ہے، تو ہم کسی حالت میں کرٹیسائز نہیں کریں گے۔ اگر جیسے جا کر کے دیکھ لو فرض کڈنی تھوڑی سی خراب ہو جاتی ہے یا ہارٹ خراب ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر اس کا میڈیکل ایڈ کر کے اس کو جا کر کے پھر پراپر پوزیشن میں لے آتا ہے۔ اسی طرح سے میاں بیوی کا یہ رول بن جاتا ہے کہ وہ آپس میں بیٹھیں ڈاکٹر کی طرح، اپنا جہاں جہاں ان کے ڈفرینسز ہیں ان کو ان کا علاج ڈھونڈیں اور ہیل اپ کریں۔ تھینک یو۔